Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai memperlihatkan dengan salah satu orang terkaya di kota Mumbai yang bernama Bhaskar Kumar. Dan dia ini jadi kaya raya cuman bermodalkan jadi pegawai kasir di sebuah bank cabang. ఈ సముద్రంలో ఉన్న ప్రశాంతత జనాల్లో ఉండదు. వెల్కమ్ టు బాంబే. ద మనీ. Di tengah jalan, Bhaskar yang lagi nyantai tiba-tiba didatengin sama Laksamana Rao, kepala penyelidik dari CBI, buat meriksa si Bhaskar karena ada yang ngelapor kalau si Bhaskar ini terlibat dalam penipuan sekuritas dan penerimaan bank. ప్రింట్అవుట్స్ తీయండి. ఓకే సార్. అండ్ బ్యాంక్ రిసీట్ ఫ్రాడ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం? Kemudian cerita pun mundur ke awal mula perjuangan si Bhaskar menjadi salah satu orang terkaya di kota. Dimulai dengan si Bhaskar yang profesinya jadi kasir bank di Mumbai. Hidup dia ini miskin, gaji 6.000 rupiah, sedangkan utang dia bejibun sampai 36.000 rupiah. Di kantor, Bhaskar ini punya manajer wilayah yang orangnya gampang emosian, bernama Himanshu. Tapi karena kinerja si Bhaskar yang bagus, Pak Himanshu ini ngejanjin promosi jadi asisten manajer kalau si Bhaskar ini berhasil nyampe target bulan depan. బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేస్తాం. కంప్యూటర్లో ఎక్కిస్తాం. 6 నెలలకి ఒకసారి మొత్తం గర్వంగా అనిపిస్తుంది. Pas di jam istirahat, Bhaskar ini selalu mandangin salah satu mobil sitaan bank berharap suatu saat dia bakal beli mobil itu. Tapi buat menuhin kebutuhan, di jam istirahat Bhaskar ini lanjut kerja sampingan tanpa sepengetahuan bank menjadi joki tulis formulir pinjaman. Karena banyak orang nggak bisa baca tulis di sana. Sedangkan buat di lingkungan rumah, Bhaskar ini hidup di tempat yang padat penduduk kumuh. Dan gak lupa dia ini punya utang ke beberapa pedagang di sana yang selalu nagihin utang. ఇతనికి 750, అతనికి 500. నెక్స్ట్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కట్టకపోతే. Di rumah, Bhaskar ini tinggal di tempat ayahnya yang pernah jadi angkutan publik ternama di Mumbai. Tapi kini udah gak jadi apa-apa karena mengalami lumpuh karena stroke. Plus rasa sakit karena ditipu ngebuat ayahnya ini gak mau ngobrol sama siapapun. Tapi meskipun kehidupan si Bhaskar yang penuh dengan kesusahan serba kekurangan, dia ini masih bisa nikahin wanita cantik yang bernama Sumati. Wanita yang terima dia apa adanya walaupun keluarga si Sumati ini kagak setuju. Gak cuman itu, Bhaskar ini juga dikaruniain satu anak yang bernama Kartik. Saking susahnya si Bhaskar, pas pesta ulang tahun ponakan si Sumanti, dia ini ngasih kado ulang tahun mainan bekas punya si Kartik. దారిలో వెళ్తూ ఏదైనా గిఫ్ట్ తీసుకుందామా? అమ్మా ఏమంటాయి వస్తే ఎలా నాన్న నమస్కారం అత్తయ్య. Di sini, karena keluarga si Bhaskar yang miskin, Bhaskar sama Sumanti ini kagak dihargai di sana, dianggap gak ada. Sampai-sampai si Kartik yang minta nambah makanan kagak dibolehin di sana. మంచి దారి చూపిస్తాడు నీకు కావాల్సినంత వయసు ఉంది పెట్టవా నీ మొహానికి చాలే. సుమతి ఏమైంది? ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు? భోంచేసి వెళ్ళవే. Malam harinya, dengan uang yang pas-pasan bahkan kurang buat beli 3 roti, Bhaskar ini tetap ngasih makanan ke keluarganya dengan belas kasihan si pedagang. Sedangkan si Sumanti, dia yang masih kesel karena kejadian tadi langsung ditalangin sama si Bhaskar kalau kita bakal lewatin ini semua. ఏడుస్తున్నారు. ఏం పుట్టిల్లు పెట్టుకొని బాగా సంపాదిస్తాను అప్పుడు చెప్తా. గోపాలు చాలండి శ్రీమతి గారు బాధ కబురు వద్దు అంటూ. Singkat cerita, 1 bulan udah berlalu, bangku asisten manajer sekarang udah kosong, dan Bhaskar dia pun pede banget kalau dia ini bakal dipromosiin karena kinerjanya yang bagus. Kemudian pas si Bhaskar ini lagi kerja sampingan, Samba OB kantor temen si Bhaskar ini datang buat ngenalin seseorang bernama Anthony yang lagi kesusahan karena barangnya ketahan di pelabuhan. Sambil nerangin jika bisa kita lepaskan seharga 2 lak, kita bisa menjualnya 2 kali lipat dalam 1 jam. Dan barang itu aman, yaitu elektronik. Tapi Bhaskar yang gak punya uang sebanyak itu, dia pun coba minta kartu namanya si Anthony dulu. మలేషియా నుంచి 30 టీవీలు తెప్పించాను. సరుకు ఆక్షన్ వేస్తానంటున్నాడు. అన్న సంపాదిస్తున్నాడు కదా, నన్ను వాడు మనిషి కింద కూడా చూడు. నా విజిటింగ్ కార్డ్ సార్, ఎనీ టైం కాల్ చేయండి. 5 minutes. Besokan harinya, tepat hari pengangkatan asisten manajer yang baru,
Baskar yang udah full senyum pede kalau dia bakal dipromosiin, malah dapat musibah motor dia diambil paksa buat jaminan bayar utang. Gak nyerah gitu aja, Baskar yang sekarang gak punya duit sama sekali langsung lari ke kantor berharap gak telat pas pelantikan. Assistant Regional Manager of Magadha Bank, Kolaba. Dan ya, ternyata Baskar yang awal udah berharap yakin bakal dipromosiin, harapan itu pun langsung musnah dengan realita yang ada kalau jabatan asisten manajer udah diserahin ke orang lain. Kolaba is Mr. Sudhir Chatterjee. రియలీ సారీ భాస్కర్, ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్ నీకే వస్తుంది. I tried my best. It was James' call. Pas jam istirahat, Baskar yang udah coba ikhlas, si Samba ini datang buat ngasih dokumen yang dia temuin di ruang GM. Kalau ternyata nama Baskar ini nggak ada di daftar nama orang yang buat dipromosiin. Karena itulah Baskar dengan emosi langsung datang ke ruangan Pak Himatsu buat minta kejelasan kenapa nama dia nggak ada di sana. Dan ngerasa kalau ini semua pasti ada sesuatu. Tapi Pak Himatsu yang udah kehabisan kesabaran juga langsung marahin balik si Baskar, ngancem kalau dia bakal laporin ke GM. Yang nggak buat si Baskar pun mau nggak mau dia yang harus minta maaf biar gak dipecat. అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయించాను. మీరేం చెప్తే అది చేశాను సార్. బ్లడ్ గాలి నేను కాదు, అంతేగా. Enough! Because he's a Bengali? ఇటు చూడు, వాడు నీకంటే ఫేవరింగ్ పీపుల్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ రీజియన్. సార్ ఇది ఎమోషనల్ మాట. పట్టుకుంటాను సార్. కాళ్ళ మీద పడుకోలే. Enough crying. సుధీర్లా నువ్వు కష్టం. Habis dari kejadian tadi, Baskar ini coba buat tetap tegar kerja profesional kayak biasanya. Pas mau pulang, Baskar ini ngeliat mobil idaman dia selama ini ternyata udah diambil sama si Pak Himatsu. పోతుందిరా, ఒక మంచి టీ పట్టుకురా. లేదా వెళ్తా, ఫైల్ ఇచ్చి వెళ్తా. నేను చూసుకుంటాను, వెళ్ళండి. బాయ్ సార్. Kemudian, Baskar sama si Samba ini datang ke kafe buat ketemu si Anthony. Yang ternyata Baskar ini berencana buat ngebebasin barang si Anthony yang lagi ditahan di pelabuhan. Simpelnya, Baskar ini berinvestasi lah ke si Anthony. Nanti Anthony ini harus ngebagi 20% hasil penjualannya ke si Baskar 10%, ke si Samba 10%. Samba yang bingung Baskar dapat uang dari mana. Baskar ini kasih tahu kalau uang itu adalah uang dari bank yang diambil diem-diem. Karena dia ini udah gak ada pilihan lain, gagal dipromosiin, banyak keperluan rumah yang harus dipenuhin. కలిసి నడవబోతున్నాం. ఇంకా ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంది. ఆ టీవీలన్నీ ఇక్కడ ఎంఆర్పి ధరకెత్తే 8,000కి లేదా 9,000కి దొరుకుతుంది. నిజాయితీ గల ఆఫీసర్స్ కన్నా ఖరీదైన ఆఫీసర్స్ ఎక్కువ. Tapi bukannya ikut sama si Anthony yang bisa dibilang orang asing, Baskar ini mutusin buat turun pulang ke rumah nunggu kabar dari mereka nanti. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నన్ను మోసం చేశారా? Dan ternyata Samba sama si Anthony ini orang jujur, mereka semua kembali sambil membawa berita baik kalau mereka berhasil untung 250.000 rupiah. Habis dengar kabar itu, Baskar ini langsung lunasin utang dia buat ngambil kembali motor dia yang udah disita. 2.5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నిలబెట్టుకున్నందుకు వడ్డీ ఇంకా అసలు. Karena itulah sekarang Baskar, Samba, Anthony mereka ini membuat sebuah tim bisnis impor barang elektronik ilegal dengan pakai modal uangnya si Baskar yang dia ambil diem-diem di bank, mengubah catatannya dan kembaliin uangnya itu besok pagi. మరి రిజిస్టర్లో అదృష్ట రేఖ పైన కదిలేరా. Dan akhirnya karena untung besar dari bisnis impor barang itu, sekarang utang-utang Baskar ini berhasil dia lunasin semuanya. Pas si Sumati ini mulai ngerasa aneh sama sikap si Baskar yang sekarang berubah, Baskar ini langsung ngasih tahu istrinya kalau sekarang dia ini mulai jalanin bisnis impor barang, tapi nggak ngasih tahu kalau modalnya itu diambil diem-diem di bank. Karena sekarang Baskar ini udah banyak duit, dan pasnya besok adalah hari ulang tahun anak mereka. Baskar ini untuk pertama kalinya ngerayain pesta ulang tahun si Kartik, yang ngebuat semua orang yang awalnya ngerendahin keluarga si Baskar pada keheranan gak nyangka sama pesta yang dibuat si Baskar. నా కొలీగ్స్ కంగుతున్నారు. Di tengah pesta itu,
Anthony ini ngasih tahu kalau putra dia dapat kerjaan di Amerika dan dia berencana buat pindah ke Amerika. Tapi dia ini nggak mau ke sana dengan tangan kosong. Dia butuh modal yang gede buat kerja di sana. Karena itulah Anthony ngasih penawaran menarik jackpot pokoknya lah buat mereka. Tapi modalnya gede, yaitu 10 lakh. Karena proyek kali ini mereka bakal ngejual mobil asing dari Dubai dan mereka pun setuju. ఈ శనివారం 10 లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్. దాటించటం రూపాయికి రూపాయి కాదు, 2 రూపాయల దుబాయ్ నుంచి ఒక షిప్ వస్తుంది సార్. 3 ఫారెన్ కార్లు వస్తాయి. Pas hari Sabtunya, saatnya Bhaskar ini beraksi buat ngambil uang 10 lakhnya di bank. Tapi ternyata semuanya gak berjalan lancar karena Pak Himanshu entah kenapa hari ini selalu aja stay di kantor. Karena waktu udah mepet mereka ini harus bawa uangnya nanti malam, Bhaskar sama si Sampai ini mulai ngerencanain sesuatu yang mana si Sampai ini bakal ngalihin perhatian Pak Himanshu lewat telepon. Sedangkan si Bhaskar dia bakal mindahin uangnya. ఒక పని చే బయటికి వెళ్ళి నారాయణ సార్ కోసం Tapi pas mereka udah dapat mobilnya, ternyata si pembeli kenalan si Anthony ini lagi kena masalah, tempatnya lagi digerebek. Yang ngebuat mereka ini harus mikir cepat buat ngejual mobil ini sebelum pagi. Karena Bhaskar ini harus balikin uang 10 lakhnya yang diambil di bank. వచ్చినప్పుడే కాదు, కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా కలిసే ఉండాలి. కాసేపు భయంతో కాదు. అవును సార్. అలాగే ఇస్మాయిల్ Untungnya setelah beberapa kali nyari pembeli, Anthony ini dapat juga, tapi tempatnya lumayan jauh di luar kota. Karena itulah mereka pun langsung bergas buat ke sana sambil pakai plat nomor pemerintah palsu dan STNK palsu buat ngelabuin pemeriksaan. ఓకే. గవర్నమెంట్ Pas mereka di pos pemeriksaan, si Samba ini malah nggak sengaja mau nabrak atasan di sana yang ngebuat keributan pun terjadi. Tapi untungnya Bhaskar ini udah nyiapin semuanya dengan matang. Dia nyewa beberapa orang pengemis di pinggir jalan buat didandanin kayak pejabat. Serta nyewa seorang cewek cantik buat jadi senjata pamungkas kalau para pejabat KW ini gagal. ముస్టోల్ పొలిటీషియన్ అంటే ఎవడన్నా నమ్ముతాడా? బతిమాలుతున్నాడు కదా సార్, ప్లీజ్ వదిలేండి సార్. Dan akhirnya mereka pun sampai dengan selamat ketemu si pembeli mobil dan berhasil cuan banyak dari hasil penjualan 3 mobil asing itu. సాబ్ దండం పెడదామంటే Kemudian Senin paginya, ternyata Anthony ini berencana buat pergi sekarang ke Amerika dan ngasih nomor telepon dia buat si Bhaskar kalau suatu hari butuh bantuan bisa kabarin dia. Bhaskar udah sampai di rumah. Sebelum pergi ke kantor, dia ini taruh sebagian uangnya di guci dan taruh 10 lakh di koper buat dibalikin ke bank sambil ditutupin pakaian dia seakan-akan Bhaskar ini baru aja pulang dari luar kota. Tapi pas baru aja sampai di kantor, Bhaskar ini langsung dibuat panik karena ternyata di depan ada mobil polisi. Yang ternyata para polisi itu nangkep Pak Himanshu dan Suter. Ya pokoknya mereka berdua ini ngelakuin aksi penipuan lah di bank. Kemudian Bhaskar yang sedikit lega bergas buat ke tempat duduk dia buat naruh kopernya. Kemudian langsung ngambil uang di berangkas lebihin nilainya dari 40 lakh. Bhaskar ini bilangnya 50 lakh karena 10 lakhnya ada di koper si Bhaskar. Pas udah ngebawa uangnya, Bhaskar yang membuka koper dia. Tiba-tiba సార్ మై సూట్ కేస్. అలా ఏం లేదు సార్. Open the suitcase.
Iya, situasi pun jadi tegang karena si Pak Pinot, general manager bank datang, langsung kepo dengan isi koper si Baskar, serta nyuruh seseorang buat meriksa jumlah uang yang tadi baru dia ambil dari berangkas sesuaiin sama jumlah yang dia bawa tadi, yaitu 50 lakh. కౌంటర్లో క్యాష్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి. Dan ternyata Baskar ini udah siapin semuanya dari awal. Dia udah mindahin uang 10 laknya sebelum ngambil uang di berangkas. Gokil. కంటిన్యూ. నో ప్రాబ్లం సార్. Kemudian sorenya, Baskar yang lagi nyantai kedatangan si Samba yang ngajak buat lakuin bisnis impor lagi. Tapi di sini Baskar nolak, dia pengen stop karena kejadian hari ini kayak pertanda buat dia ini harus berhenti. Samba yang denger itu dia ini masih pede dan tetap mau jalanin bisnis impor ilegal sendirian. మర్నాడు ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి పోటాకు వచ్చిన 6 లక్షల్ని నాకున్న బాధ్యతలకి పోర్ట్లో వేరే ట్రేడర్తో డీల్ కుదుర్చుకుని వ్యాపారం మొదలు. Baskar yang bisa dibilang baru aja ngumpulin banyak uang, dia pun harus dibuat ikhlas karena ternyata adiknya keterima kuliah di London, yang mana butuh biaya banyak buat ngampus di sana 6 lakh. నాకు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో సీట్ వచ్చిందన్నయ్య. లండన్లో చదివితే స్టార్టింగ్ శాలరీ 60,000 అవుతుంది. Kemudian besokan harinya, Baskar yang baru aja sampai di kantor, ngelihat mobil idamannya, akhirnya ada peluang lagi buat dia milikin. Dan pas di dalam, Baskar ini langsung dipanggil sama para pemimpin Magadha Bank. తినేనా భాస్కర్? సెట్. బ్యాంక్కి బాగా చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చింది. Yang ternyata Baskar ini dikasih tahu para jebir ketua Magadha Bank kalau Baskar ini dapat promosi jabatan yang tinggi, bukan jadi asisten manajer, tapi asisten general manajer dengan gaji 9.800 rupiah. Serta Baskar ini ditanyain ada hal lain yang kau inginkan. ini senior level పొజిషన్కి మిస్టర్ భాస్కర్ 1,500 rupees plus travel allowance. Is there anything else you want? Dan ya, Baskar ini minta mobil merah impian dia. ప్రమోషన్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా. Tapi tunggu, kisah sebenarnya baru aja dimulai. Sekarang kita kembali ke cerita awal pas si Baskar lagi diperiksa. Di sini pas rekening Baskar lagi dicek, ternyata saldo si Baskar ini ada 100 crore rupiah. Kalau kita komparasiin ke rupiah, ya ratusan miliar lah totalnya. Rao dan semua orang yang ngeliat itu, mereka semuanya langsung tercengang karena seorang pegawai bank biasa bisa-bisanya punya saldo ratusan miliar. సాధారణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అకౌంట్లో 100. Di sini Baskar yang dimintain buat jelasin dari mana uang yang di rekening si Baskar ini berasal. Kita pun pindah ke masa lalu yang mana Baskar ini lagi ngobrol berdua sama para jebir buat ngasih si Baskar ini tanggung jawab tambahan, yaitu ngurus orang klien paling berharga si Rasbir yang bernama Harsa. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan sosok si Harsa. Pokoknya Harsa ini bisa dibilang jadi perantara peminjaman antara dua bank, Bank Qatari sama Magadha Bank. Dan sekarang Harsa ini lagi ngajin peminjaman ke Magadha Bank, ngasih sebuah surat BR buat si Baskar tanda tanganin. Tapi nggak cuman gitu aja, si Harsa ini ternyata pemain. Dia ini coba buat nyogok si Baskar biar jangka waktu pembayarannya diperpanjang. Tapi Baskar ini tolak mentah-mentah barang itu. రిలేషన్షిప్ కోసం సూరజ్ మీ క్లయింట్స్ బాగున్నప్పుడు గిఫ్ట్స్ ఇస్తాను. Singkat cerita 4 minggu berlalu, Harsa ini kembali datang dan dia ini ngasih cek pengembalian pinjaman. Pas si Baskar ini ngeliat laporan rekening si Harsa, Baskar ini nemuin sebuah pola aneh mencurigakan. November 12th, 1990 మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి 15 కోట్లలో కటారి బ్యాంక్ పేరు కూడా లేదు. అంటే Karena itulah Baskar ini langsung datang ke Bank Qatari buat mastiin keanehan itu. Tapi ternyata manajer di sana nggak mau ngasih sebuah informasi apapun dan nyaranin buat mending tanyain langsung aja ke si Harsa. better. ఏ Pas si Baskar ini nanyain ke salah satu orang pialang,
Dia ini ngasih tahu kalau si Harsha ini memanipulasi saham. Harsha ini ngebeli saham jumlah besar di perusahaan incarannya dengan harga rendah dan nyuruh anak buahnya ngebeli saham perusahaan yang sama. Pas harga mencapai yang diinginkan si Harsha, dia ini langsung ngejual sahamnya itu. Tapi gak semudah itu buat bisa dilakuin karena harus punya uang yang super banyak dan ini ilegal. Abis ngedenger itu, Bhaskar ini jadi punya sebuah rencana brilian. Daripada harus ngelaporin si Harsha, dia ini telepon si Harsha buat atur pertemuan dulu. लता मैम सर पर्सनल का Malamnya, pas mereka ini ketemuan di sebuah restoran. Di sini tanpa basa-basi Harsha ini langsung ngasih cek ke si Bhaskar. Tapi Bhaskar langsung robek itu. Dia nggak mau kalau dia ini disogok. Dia pengennya dua hal. Yang pertama, dalam nilai BR yang kau bawa, aku mau bagian 1%-nya dalam bentuk tunai. Yang kedua, setiap saham yang kau perdagangkan, kau harus beri informasi sehari sebelum membeli dan menjualnya. Si Harsha yang denger itu, dia pun setuju. Dan akhirnya, mereka pun mulai jadi partner bisnis. Kemudian, Bhaskar ini datang ke tempat si Anwar, bocah 17 tahun yang ilmu dunia bawah tanahnya bukan kaleng-kaleng. Yang mana Bhaskar ini ketemu si Anwar buat nanyain pendapat biar uang 25 lakh dia nggak dicurigain. Si Anwar ngasih tahu kalau satu-satunya jalan tercepat yaitu lewat lotre. Buat masalah menang, gampang tinggal kasih uang, mereka bakal kasih tiket pemenangnya. విన్నింగ్ టికెట్ మనకి ఇస్తారు వాళ్ళు 3% కమిషన్ తీసుకుంటారు కాఫీ జూదం అలవాటైన ప్రతి ఒక్కడు పాతిక వేలతో కొడుక్కి బర్త్డే పార్టీ Gak puas sampai situ aja, Bhaskar ini lanjut nyari ladang cuan lain yang mana sekarang ini datang ke tempat pialang buat buka rekening. Sedangkan buat cuannya, Bhaskar ini tinggal nunggu informasi dari si Harsha, saham mana yang harus dibeli dan waktu kapan bakal dijual. Pokoknya cuan gede lah si Bhaskar ini dari saham. ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి 17 lakhs కి ఎన్నో వస్తాయని మార్కెట్ సార్ సూరజ్ హియర్ సార్ ఈరోజు మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే లోపు జామడా 2 అవర్స్ నుంచి ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సార్ అక్కడే మార్కెట్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మొత్తం అమ్మాయిరా షేర్స్ లో ప్రాఫిట్. Suatu hari, adik perempuan Bhaskar ini ngebawa pacarnya ke rumah buat dikenalin ke Bhaskar dan mereka ini berencana buat menikah. Kemudian buat persiapan pernikahan, Bhaskar yang sekarang udah banyak duit ngajak adik sama istrinya buat ngebeli perhiasan. Tapi karena di sana nggak bisa bayar pakai cek, harus cash, Bhaskar ini langsung cabut dari sana dulu buat ke toko baju, beli baju yang paling bagus di sana. ఇక్కడ అన్ని ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ డిజైనర్ వేర్స్ ఉంటాయి సార్. గాలి కోటి దగ్గర నుంచి తల వరకు ఏం కావాలంటే Yang mana semua itu karena Bhaskar ini ngedengar pas di toko perhiasan ada yang ngerendahin dia dan keluarganya. Makanya dengan uang yang dia punya sekarang, Bhaskar ini langsung tunjukin seberapa banyaknya uang dia ke orang toko perhiasan yang ngerendahin dia sebelumnya. అవి డైమండ్స్ అండి హెచ్ఎంటి వాచ్ ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు ఒంటి మీద 2 గ్రాముల బంగారం కూడా చీప్ మోడల్ 6 సిలిండర్ ప్రైస్ 16 lakhs ఖాళీ అవ్వాలి కదా. వాళ్ళు డైమండ్స్ కొంటారా Kemudian Bhaskar ini ketemu sama si Anwar yang ngasih tahu kalau cara lotre gak bisa dipakai terus-terusan karena bisa terkena pajak. Karena itulah Anwar ini ngasih usul buat money laundry lewat Hawal. Dan pasnya Anwar ini kenal banyak perusahaan cangkang di Teluk, Singapura, Malaysia. Jika kita kasih uang, mereka akan transfer uangnya dari rekening perusahaan ke rekening kita. Karena itulah Bhaskar ini langsung ngebuka tempat makan buat istrinya yang emang dari dulu mau buka tempat makan. Sekalian masukin si Anwar di sana buat ngurus pencucian uang. పచ్చళ్ళు మిమ్మల్ని ఉంచుకోమన్నారు సార్ పచ్చళ్ళైనా నంచుకోవడానికి డబ్బు అన్వర్ బ్లాక్ మనీని వైట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నా అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయండి. భాస్కర్ వైఫ్ పికిల్ బిజినెస్. Dengan perubahan ekonomi yang sangat cepat, si Bhaskar ini mulai berubah menjadi arogan, sombong. Contohnya, pas di jalan depan rumahnya macet, Bhaskar ini langsung sewa semua toko di sana biar jalannya ini khusus dia. Serta ngelarang keluarganya buat makan makanan pinggir jalan. పెట్టలేనంత బిజీయా త్వరగా సైన్ చేయి
కదా? చెప్తే చెప్పండి మేడం. లో తినకూడదు, ఇక్కడే తినాలి. చల్ నికల్. Suatu hari di kantor, Bhaskar ini kedatangan manajer dari Bank Qatari yang bernama Harran yang maksud kedatangannya buat minta loker ke si Bhaskar buat istrinya karena di Bank Qatari sekarang lagi penuh. Harran yang ngeliat si Bhaskar ini sibuk banget ngenandatanganin surat BR. Bhaskar ini ngasih tahu kalau ada 90 BR ya yang harus dia tanda tanganin. Yang mana itu ngebuat si Harran ini makin syok karena ternyata BR dari Bank Qatari udah dipalsuin sama si Harsa. Yang mana aksi si Harsa ini bisa ngancam ekonomi negara. BR palsu yang dibuatin si Harsa mungkin udah tersebar di bank-bank yang ada di India. Dan sebelum cabut, Harran ini ngasih usulan buat jangan tanda tanganin lagi BR si Harsa lagi. యాడ్ చేస్తే 100 crores ప్లస్. ఇష్యూ చేసిన హైయెస్ట్ బిఆర్ వాల్యూ 9 crores సార్. సార్ ఈ బిఆర్స్ మా బ్యాంక్ ఇష్యూ చేయలేదు సార్. ఫేక్ బ్యాంక్ స్టాంప్ సృష్టించి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్తో ఈ ఫేక్ బిఆర్ సార్. అప్రూవ్ చేయకండి. హర్ష సార్. Tapi pas udah cabut, Bhaskar ini ngeliat kalau obat Pak Harran ini ketinggalan dan pas dia ini mau balikin, ternyata Pak Harran ini udah tepar jatuh dari tangga. Dan pas diperiksa dokter di sana, sayangnya Pak Harran ini udah meninggal. Dan gak lama dari itu si Harsa ini datang yang ngebuat Bhaskar ini langsung emosi berniat buat berhenti memanipulasi saham. Sir, he was brought dead. Sir, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అకౌంట్ మొత్తం సెటిల్ చేయి. ప్రాణం పోయిందిరా. ఇండైరెక్ట్ గా దానికి కారణం మన స్వార్థం. ఆపబుద్ధి కాదు, ఆపలేం సార్. ఇంకా చాలు, ఆపేద్దాం. Pas di rumah, Bhaskar yang lagi stres mikirin kejadian tadi, tiba-tiba kedapatan telepon dari kantor polisi kalau si Samba ini lagi ditahan. Di sini, Samba cerita kalau sekarang dia ini udah bangkrut karena terlalu nafsu yang ngebuat dia ini ngambil resiko yang gede. Besokan harinya, di rumah mertuanya si Bhaskar, dia yang sekarang udah kaya raya, semua orang di sana pun jadi pada minta-minta bantuan ke si Bhaskar. Tapi karena ibu si Sumanti yang terus-terusan nyari ribut ke si Sumanti, Bhaskar ini langsung narik istrinya buat pergi dari sana. చేసావరా ఇప్పుడేనా? ఐడియా ఇచ్చింది నేను. Di sini, si Sumanti yang emosi langsung hancurin rumah makan dia sambil bilang ke si Bhaskar kalau dia marah bukan cuma karena ibu dia, tapi karena si Bhaskar yang sekarang sikapnya juga udah berubah. నువ్వు మారిపోవటం వల్ల మొదలైంది. భాస్కర్ Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba ayah Bhaskar ini akhirnya kembali ngomong dan nyuruh si Bhaskar ini buat ke kamarnya. Di sini, Bhaskar yang ngeles tentang apa yang selama ini dia kerjain. Bapaknya ini ternyata bukan orang abal-abal. Bapaknya ini ngerti banget tentang akuntan, langsung tahu kalau Bhaskar ini ngelakuin penjajahan uang di rumah makan Sumanti. Ya pokoknya dinasehatin lah si Bhaskar ini di sini. అన్న అది ఎక్స్పోర్ట్ కస్టమర్స్ అందరూ చెప్పొద్దు. హవాలా, మనీ లాండరింగ్, ఆట మత్తులో కుటుంబాన్నే మర్చిపోతాం. Tapi pas keluar, ternyata si Sumanti ini nguping percakapan mereka dan langsung marah besar ke si Bhaskar karena tempat makan dia selama ini cuma jadiin alat buat si Bhaskar cuci uang. Karena kejadian kemarin, Bhaskar ini mulai memperbaiki diri yang sebelumnya udah sombong, arogan, serta Bhaskar ini mutusin buat berhenti dari pekerjaan kotornya. Plus gak pernah tanda tanganin BR si Harsa lagi. హలో హలో, మీ పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇవి మన ఇంటి డాక్యుమెంట్స్. లతా మ్యామ్, సారీ మ్యామ్. లేదు కదా, నాకు అమ్మేస్తావా? Sedangkan di rumah, Bhaskar ini ngasih modal ke kakak iparnya buat mulai bisnis lagi. Tapi ada syaratnya, yaitu untuk setiap rupiah yang dihasilin harus bagi 10% dengan si Samba. కానీ నువ్వు సంపాదించిన ప్రతి రూపాయలు సాంబాకి 10 పైసలు. ఈ క్షణం నుంచి నీకు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధం. Besokan harinya pas di kantor, ternyata di ruangan si Bhaskar udah ada si JMP Note. Di sini, Bhaskar tetap dengan pendiriannya buat gak mau tanda tangan BR itu.
dan mutusin buat berhenti kerja. On humanitarian grounds, see your limits, Bhaskar. No, sir. This is my resignation letter. భాస్కర్ ఏమైంది భాస్కర్ 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 Papa. Di bulan Maret tahun 1992, kita pun masuk ke masa pas si Bhaskar ini lagi ditahan. Di sini, Pak Rao yang gak nemuin bukti kuat pelanggaran. Dia ini gak mau nyerah gitu aja. Dia ini ngancam si Bhaskar, pokoknya bakal nyengsarin si Bhaskar dan keluarganya. Kecuali Bhaskar mau nulis cek atas nama perusahaan Grow High sebesar 100 crore. Biar sama-sama enak, Bank Manggada aman dari inspeksi Bank Sentral. ఇది ఒకటే దొరికింది సార్ ఎంటీ చెక్ బుక్ I'll take it from here. Sir. Kemudian Rasbir yang bisa dibilang dalang dari semua kejahatan di Bank Manggada langsung nyuruh si Bhaskar buat tulis dan tanda tangan ceknya sambil ngasih tahu kalau mereka ngepromosin si Bhaskar jadi asisten manajer buat jadi kambing hitam mereka. Bhaskar yang gak ada pilihan lain, dia pun akhirnya isi ceknya itu dengan senyum tanpa sedih sedikit pun. Harsha Kenterisko, Adi, approaches Nevalina Penta. Novek. జూదంలో గెలుస్తా, కొన్నిసార్లు నేర్చుకుంటా. వెల్ ప్లేడ్ సార్. కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు హర్. కానీ వాడలా కాదు. Besokan harinya, pas si Hasya ini mau cairin cek uang si Bhaskar semalam, karyawan di sana langsung laporin ke GM Pino ngasih tahu kalau ternyata Bhaskar udah nutup rekeningnya 10 hari yang lalu. Dia tarik semua saldonya, yang ngebuat semua orang pun langsung pada panik, kaget ngedenger itu. భాస్కర్ తన అకౌంట్ని డియాక్టివేట్ చేసి 10 days వస్తుంది కదమ్మా. అది ఫిబ్రవరిలో చేసిన అప్డేట్ సార్. మొత్తం మనీ డ్రా చేసుకుని తీసుకెళ్ళి Sedangkan buat si Bhaskar, dia ini ternyata sekarang udah ada di pesawat sama keluarganya buat pergi pindah ke Amerika ngebawa uang ratusan miliar dia. Kemudian dengan bapak si Bhaskar yang sekarang udah mulai mau ngomong lagi, mereka berdua ini mulai diskusi tentang masalah ini dan bapaknya Bhaskar ini ngasih tahu kalau mau pindahlah negara, jangan kota. Karena itulah Bhaskar ini langsung konsultasi tentang pindah kewarganegaraan dan dia ini nemuin cara tercepat buat dapat status kewarganegaraan, yaitu dengan berinvestasi di sana. Yang ngebuat Bhaskar ini langsung telepon si Anthony yang udah di Amerika duluan. Serta buat kebutuhan berkas pajak dan lain-lain, Bhaskar ini dibantuin sama teman kenalan ayahnya. అవునా సార్, నాకు ఒక ఫేవర్ కావాలి. ₹1 మీరు అమెరికాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తానికి చెప్తున్నాడు. మీకు ఓకేనా సార్? నాకు ఓకే. చాలా సహాయం చేశారు. మీ పని అయిపోయినట్టు అనుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. రికార్డ్ టైంలో మీకు ఇన్వెస్టర్స్ వీసా. Pas di tanggal 30 Maret, Rao dan anak buahnya ini datang ke rumah si Bhaskar yang udah kosong dan cuma nemuin pesan salam dari si Bhaskar. Gokil. Dan gak cuma itu, Bhaskar juga ngasih hadiah spesial buat orang korup di Bank Manggada, yaitu inspeksi dari Bank Sentral. Yang ngebuat Vinod, Harsha, dan Rajib ini langsung ketangkep serta petugas CBI yaitu si Rao yang juga bersekongkol sama mereka juga ditangkap atas kasus penipuan. రూపాయలు గల్లంతైనట్లు సమాచారం. మగధా బ్యాంక్ చైర్మన్ రావుకి కూడా ఈ స్కామ్ లో భాగముందని అర్థమవుతుంది. హర్ష మెహ్రాన్ తీసుకొచ్చారు. Di sini Rao kasih tahu si Vinod sama si Rajbi kalau Bhaskar ini ternyata udah tahu tentang mereka berdua. Dan pas Bhaskar ini mau dijadiin kambing hitam, Bhaskar ini udah sadar dengan cara nggak mau nanda tanganin surat biar lagi. స్కామ్ బయటపడితే వాడు క్రిమినల్ అవుతాడు. అదే వర్షాతో ఏ రోజు డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయలేదు. గ్రో పర్సన్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చి తను ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేసి. Well played. Beberapa bulan kemudian, Bhaskar yang udah ngebeli sebuah hotel di kota Boston, Amerika. Sekarang dia ini udah jadi pengusaha sukses, hidup tenang bersama keluarganya tanpa harus mikirin kejahatan masa lalunya di India. నేనేదో Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dong dipencet tombol like-nya yang banyak, oke?
Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye bye.